Il n'y a pas 3 jours, la guerre a commencé au niveau de Saké et il y a des milliers de Congolais qui se sont déplacés jusqu'ici à Mugunga. Là, c'est le camp qui accueille des centaines de milliers de Congolais, des femmes enceintes, des enfants. Il y a des personnes à mobilité réduite, donc toute catégorie de personnes se trouve ici à Mugunga sans assistance. Il faut vous signaler que là où nous sommes, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture, bref, c'est un calvaire. Il y a des bâches de fortune, je crois que vous pouvez les voir, il y a des bâches de fortune bien sûr. Dans ces trucs, vous pouvez trouver 8 personnes, toute une famille dedans. Il faut imaginer la suite. Regardez de l'autre côté, ce sont des enfants qui sont abandonnés. Et quand on a parlé avec la population, c'est tout le monde qui est en train de demander à la communauté nationale et internationale de faire le nécessaire pour que cette guerre s'arrête. Franchement, trop, c'est trop. Je pense que ce message va arriver aux décideurs, au gouvernement, à la communauté internationale de faire quelque chose. Unatokea wapi? Karuba. Karuba. Karuba, c'est dans le territoire de Massissi. Karuba, jusqu'ici, ça peut faire combien de kilomètres? C'est beaucoup, hein? Une dizaine de kilomètres, vingtaine de kilomètres. Asa Karuba na kufika hapo ulifika kai? Ulikia kwa moto, ulikia na gari, ulikia na mgulu? Ni miguru. Kwa miguru. Miguru. Ulikia na miguru? Aha, ulitembea wewe peke? Ulikuwa kana nasoma Karuba? Kisha hapa usome tena? Ausome tena juu ya nini? Juu ya vita. Juu ya vita. Ini bato liona ta. Oh la 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 la. Aiwa? Sawa. Sawa. Unakaza? Okay. Jina lako nani bwana? Jina langu Kabange. Kabange? Ndio ulishika hapo, unatokea wapi? Kisingati. Wapi? Kisingati. Kisingati ni wapi? Ni Sake? Kupeti Masisi. Kupeti Masisi. Nous sommes là avec un jeune qui s'appelle Kabange, en provenance de Kisingati, c'est dans le Massissi. Il est ici depuis mardi. C'est lui le fils aîné. Ils sont à 4, donc il y a 4 enfants. Lui, c'est l'aîné. Ils sont seuls, sans leurs parents. Ils ne savent même pas là où leurs parents sont partis depuis le début de la guerre. Et ils sont dans, je peux dire, dans cette hutte de fortune créée juste par Nani Mwalijenga Inyumba. C'est lui-même qui a créé cet abri pour ses petits frères. Bilikuwa kaeju wazazi bapote. Walienda tafuta chakula kisha vita ikikuwa. Tukaenda tu. Unasema? Walienda tafuta chakula. Si kisha vita ikifika. Bon, si tukakimbia pamoja na wengine. Hawa tujue kwa walienda. Donc quand la guerre a éclaté, les 2 parents étaient au champ. Mais du coup, les enfants étaient obligés de partir, de quitter le milieu, ensemble avec d'autres déplacés, jusqu'ici à Mugunga, sans savoir la suite de leurs parents. Donc jusque-là, ils sont à 4, mais ne savent pas où sont partis leurs parents. Donc c'est un peu ça. Sasa munakuwa munaishi namna gani hapa? Si kukula tunaendaka mkazi. Angalia kule. Kama tunakosa kazi, hatutakula. Bon, il est en train de se débrouiller pour l'avenir un peu de ses petits frères. Donc, il se débrouille un peu au niveau du camp. Dès qu'il trouve un petit rien, il l'apporte pour la survie de ses petits frères, de sa petite famille. Donc, il est devenu au moins responsable. Nini utaambia bakubwa ya serikali? Bakubwa yetu ya leta, ata président ya République mwangalie kule. Sonalia président wetu nyo nani? Félix Tshisekedi Tshilombo. Umwambie. Ilifana anafanyisha kazi yake, anatutosha mwaika hivyo tunafika kule. Sasa tulifika Kizimba siku ya pili, sio wengine walikuwa ni washakimbia, sasa tukiwakilia tu kule yule. Mali siku ya pili sasa tulisikia kasa kule nyuma ya kwetu kule ngoma za Katabura, sasa tumesikia mezi entura tukikimbia kufika Staki. Wametuambia sasa kwanza twende mkiangare pale Staki.
pale Kizimba. Mwale siku ya tatu vikela mukaka make nivisha kuwa ngufu sana. Mwale siku ya tatu sikia kila chaka tunakimbia ametutia mule mabombe masasi. Sasa tulisikia kule kwa Zaina kwa sasa kumesha kufa watu wawili na wakuumia watu 15. Ndio tulisema vile hapa wameshaumia hapa Mwaika maki kiwezekana na mwanako watatupia ndani vibombe. Na ndio mkakimbia. Na sasa ndio tumekimbia sasa tukisikia sasa. Maki hapa kuishi Mboku mahali kwa na kanyumba kule chini huko naenda natafutisha bumakuni kule, ukishafika kule kwa huko natafuta bule bumakuni, unakuwa na ujisha unapata chakula ya kupatia watoto. Mko ndio natafuta bumakuni? Hapa ndio nyumba. Na papa ngele? Jambo papa. Jambo sana. Ni sawa? Tuko naongelesha mama atuambie namna gani balikimbia na shida gani inawapata. Sasa mama, tangu mulifika hapa mwishaona watu gani bakia kubasaidia? Hakuna na mtu mama alikuwa kusaidia. Unasema? Hakuna na mtu mama alikuwa kusaidia, tuko tu vile. Mko tu hivi? Unaishi namna gani? Fasiria sasa. Maana vile tunaishi, tunaanza vile himakuni hivi tumetoka hitwala kule chini hivi tunatafuta hikatakata tute pale kwa barabara wasengi pale mili fra bo tunauza ya watoto hibunga ya nani ya muogo tunawastongia. Na hapa kwa hii yenye mnaishi sasa, tangu balijenga mpaka leo kusha kuwa ma toilette mawese? Hakuna wese, hatuna nafasi ya kuweka watoto maake na mai hakuna. Mai hakuna. Ngoja moya anze sema. Unasema tuone. Ndio maana nimekuwa nafundisha na kupitisha. Hii maji hapa. Maji hiyo yenyewe nimekuwa nafundisha na inapitisha nani? Na ulitosha wapi? Hii maji tulienda ikamata kule chini Bulengo mkaa ya Bulengo. Asante. Urudilia senye ulisema. Unasema hapa mnaishi hakuna toilette, hakuna nini? Hakuna maji, hakuna toilette, hakuna mai, hakuna chakula, hatuyapata msaada yoyote. Ni kwa watoto 6. Wewe unaniingilia. Njoko nina lalaka. Juu ya nini? Sina basha, sina nahi miti na nishakosa na nguvu za kwenda tafuta miti sasa nyingine. Unakosa nguvu juu ya nini? Mbojua ujauzito. Unasema? Nishakosa nguvu ya kwenda tafutisha miti, nishakosa na shasha make kwa sababu unaniingilia njoko nina lalaka. Mbo, yenyewe nikitaka ile siku M23 alikuyaka tukaona masasi na tokea pale kwa Madimba kule kumoniki. Sasa tokea kule masasi mingi alibakanga tutupamo mabombe. Kutupa bombe ikalomba tuanze toka tukaingia Mkizimba. Mkizimba tukakuwa sasa vile tunapumuzikia pale. Bela ndeme pale tena bakalamukia. Saba ya mkiaka ikabidi nako tutoke. Jo tulifika huku na 19h hatuyapata msaada yoyote, na paka hivi niko najenga kanyumba, sina bashe sina nini, maana ni kujenga tu, na ingekuwa na bashe hapa kaisha yala kama nishatia deja bashe. Sasa hii kukula yetu tuko narudilia tena saki kwenye tulikimbia, tunakamata shimiti, tunafika hapa nje tunaujisha kusudi tupate gisi ya kukula. Ndio wakubwa serikali ni kutusaidia waone gisi tunaweza ishi, gisi tunaweza pata chakula, nafasi ya kulala. Unaona mai bo na wese hatuna nafasi ya kunyamba bo, ile yote antuka inakuwa ma difficulty tusi. Sawa, asante. Jina lako nani? Jina langu Eteshe Bushu Christophe. Baba wa watoto ngapi? Baba wa watoto 5. Asante. Stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, oh non, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, moi stop à la guerre, 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 on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre. Mabele à Congo, tolingi ezala arrosé na mai, mais na makile ya bana Congo te. Tolingi mbala ya Goma eliama na Kinshasa.